आग विनाश तापर विनाश नहला पर्यंत प्रकाश कश्मीरी काले ये लाइन जाइए पाँचतला बिल्डिंग ब्यांक बालांस हरिभक्त जिते नर भंगा करिया कोई कही हरिभक्त जिते नर पाँचतला बिल्डिंग भौतिक पीरियड जुझटा अरे जी पुओ को मारी तुमको छाड़ीदब जी कह भगवान पार्टी जब बचुनी तो गोड़ धरी पड़ी साधारण लोक जो माने वास्तविक जानी पारना दुखे कष्ट थरटा कथा कही आम गवेषणा भितर किए कौटी जन्म है से आम गवेषणा कर आम जुगर परिवर्तन आम गवेषणा कर महापुर जो अंक हिसाब आम गवेषणा कर 100 to 110% आकर 12 बसियार दोष हो जाता 2000 दोष हो जाता 21 दोष हो जाता बुढ़ा बुढ़ा कहले आम भगवान कौन कर मरवे 80-85 वर्ष है चली पारना से कहते अणअक्षर धार अनंत फिर ब्रह्म अनंत आदि अनंत सत्य अनंत शिशु अनंत अनंत ये सब कहीं तो आम कहूँ लिखा भाई से जी कहती मु अमक से समक आम मत मैंने कटिया मत बाई टुंगुरिया कहते बाई टुंगुरिया माने जो नाउ टंकिया साप देखी ना अरे जी तो प्रभु प्रभु तार लुचिकी रही कली जुगे कह मु प्रभु जदि प्रभु बाप पुओरे बाड़िया बाड़ी शाशु बोहूरे चुटी धरा धरी प्रभु कड़े बोली थरे कही आग विनाश तापर विनाश नहला पर्यंत प्रकाश कश्मीरी काले सी किए कौन आम भल भाव जाचु आग विनाश तापर तमें यदि प्रभु कली जुगे एमती प्रत्यक्षित अच्छी तुमको लोभ कहीं माया इे प्रभु कह सियाड़े इे कह कली जुग दोष हो सब मरीजे सियाड़े ब्रह्मांडर लोभ सब कौन कि कौन अखा गौरी नथ ये लाइन जाइए पाँचतला बिल्डिंग ब्यांक बालांस हरिभक्त जिते नर भंगा करिया जी प्रभु को छुआ खाई 10 टका पाइले गोटे गरीब लोक देखिए 11 टका पर दान कर कि नहीं पाँचतला बिल्डिंग शास्त्र कहला हरिभक्त जिते नर भंगा करिया कोई कही हरिभक्त जिते नर पाँचतला बिल्डिंग गोटाए कौन बाइक मुझे माड़ माड़ बाइक मुझे बुझे एगुरा सब पेट सफा नुह मुखर हूँ कौन पेट भितर एगुरा केवल विनाश विनाश अच्छा आप जो कहले विनाशनी आगु आसूची विनाशनी मुझे पंडित सहित कथबार्ता होते विनाशनी आसला राजनीतिक स्तर में बहुत परिवर्तन आसो खास करके बड़ बड़ पार्टी भितर द्वंद्व हम अनेक भ्रष्टाचार उजागर हम युद्ध पारे या निश्चय युद्धर विभीषिका देखा सेंटर रे राजनीतिर पट परिवर्तन हम किंतु गवर्नमेंट जो दल सब ग्रुप कर ग्रुप किसी
আচ্ছা যে যুদ্ধটা হব ভারত সহিত হব বিনা শনিরে ভারত এই মোদি থিবা সময় না না যোগী আসিবে বিনা যোগী মানে মোদি থিবা সময় হব না ଆଉ ଯୋଗୀ କୁଆଡେ ଯୋଗୀ କଥା କଣ ତାପରେ ଯୋଗୀ ଆସିବ ସମସ୍ତେ ଆଶା ବାଞ୍ଚନ୍ତି କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଯୋଗୀ ଅଛି ଲୋକଙ୍କର ମତ ଅଛି ଲୋକ ମତ କଣ ଯିଏ ଯିଏ କହୁଛି ତାକୁ ପଚାରିବ କୋଉ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଆଉ କୋଉ ମହାପୁରୁଷ ଆମେ ପ୍ରକାଶ ଭାଇ ଜାଣିନ ଆମେ ଦେଖୁ ଅନେକ ଏପିସୋଡ ଅନେକ ଗବେଷକ ଭାବିଛନ୍ତି ସେ ତାକୁ ମନକୁ ମନ ଫାନ୍ଦିକି ଲେଖିଦେବେ ମନକୁ ମନ ଫାନ୍ଦିଦେବେ ଏଇଟା ଅତି ଲେମ୍ବୁଛି ବୋଲେ କଣ ମୋଦି ତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫେର ଯୋଗୀ କଣ ଇଏ ମୋଦିଙ୍କ ଭିତରେ ହିଁ ହବ ମୋଦି ହଉଛନ୍ତି ମୋଦିଙ୍କ ପିରିୟଡରେ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଆଚ୍ଛା ଭାରତର ତାର ଜିତି ହବ ନା ନାଇଁ ପରାଜୟ ହବ ଭାରତର କଣ ଦୁଇଟା ମାଳିକା ଭାରତ କୋଉଠି ପରାଜୟ ହବ ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ ଭାରତ ଜିତିବ ଯୋଉ ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ଥିଲା ଇଏ ଦିନେ ଫେର ଅବିକା 32 ମସିହା ତାହେଲେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ ହବ ବା ରାଜନୈତିକ ସ୍ତରରେ ଉଥଳ ପୁଥଳ ହବ ତାହେଲେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଭଗବାନ ଭଗବାନ ବୋଲି ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ତବ ବହୁତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ବହୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ସେମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ପାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଟିକେ ଶରଣରେ ଯିବୁ ସେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନା ନା ତମେ ଯୋଉ କଥା କହୁଛ ଯୋଉଗୁଡାକ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଭକ୍ତି ତା ପାଖେ ଥବ ସିଏ ପାଇପାରନ୍ତି ଆମେ କହିପାରୁନୁ ଆଉ କାନ୍ତାରିଆ ଭକ୍ତଙ୍କ କଥା କହିପାରିବୁ ଏ ତ କାନ୍ତାରିଆ ଭକ୍ତ ସବୁ କୋଉ ଭକ୍ତ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର କାହାର ନାହିଁ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ହେବି କଳିଯୁଗ ସରିଯିବ କାଳେ ମୁଁ ମରିଯିବି ଅମକ ଲୋକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଗଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି ଆରେ ଯିଏ ପୁଅକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲା ସେ ତମକୁ ଛାଡ଼ିଦବ ଆରେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ନାସି ଚକ୍ର ଗଲା କୃଷ୍ଣ କରକୁ ନ ଫେରିଲା ହଁ କି ତମେ କଣ ତମେ ଏମିତିଆ ଭକ୍ତ ଦାସିଆ ବାବୁଜୀ ନଡିଆ ଦେଲା ପ୍ରଭୁ ତା ହାତରୁ ନେଇଗଲା ତମେ ତୁଳସୀ ଦଳ କେମିତି ତମ ହାତରୁ ନେଇଯିବେ ଯିଏ ପ୍ରକୃତର ଭକ୍ତ ସିଏ କିଆ ବୁଦା ବେଳେ ବାପା ଲୁଣ ଖରାପ ହେବନି ଗୋଟେ କଟିକିଆ ଭାଷା ହେଇଯାଏ କଟିକିଆ ଏମିତିଆ ଭାଷା କହୁଛି ଭକ୍ତ ଯିଏ କିଆ ବୁଦା ମୂଳେ ଆଉ ଝରି ପୋକ ଯିଏ ଆଜି ଏଠି ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଲା କାଲି ସେଠି ଭଗବାନ ଜନ୍ମ ହେଲା ଆଜି ଏ ଗୁରୁ ପାଖେ 15 ଦିନ ରହିବ ଫେର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଯିବ ଏ ଗୁରୁ ଯାଇ ସେ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଫେର ସେ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଏ ଗୁରୁ ପାଖକୁ ଖାଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଅନେକ ଭକ୍ତ ଖାଲି ଟ୍ରାନ୍ସଫର କୋଉଠି ଆମେ ବଞ୍ଚିଛୁ ତ ବଞ୍ଚୁ ନା ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ମହାଭୟଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଯାହାକି ମୁଖଳେ କଳନା କରି ସାଗର ଠାରୁ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ଜଗନ୍ନାଥ କହିଲା ଯିଏ କହିବ ଠାକୁର ଭଗବାନ ଯିଏ କହିବ ତାକୁ ପଚାରିବୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ନୃସିଂହ ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ କେତେ ଯୁଗରେ କଣ ହେଲେ ସୀତାରାମ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ପୂଜା ପାଇଲେ କି ରାଧା କୃଷ୍ଣ କଳି ଯୁଗରେ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବା କହିଲି ରାଣ୍ଡି ମାଛ ଖାଲି କଳକି ରାମ ଅଚ୍ୟୁତ ପୋଷ୍ଟ ଫିଲଅପ କରିଥିଲେ ଅଚ୍ୟୁତ କଳିକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଆଉ ନାହିଁ ସେ ଗୋଟାଏ ପୋଷ୍ଟ ବୋଧେ ହଜାର ହଜାର ବାଡିଆ ସେ ଅନନ୍ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବଳରାମ ତାଙ୍କ କଥା ଅଚ୍ୟୁତ ବା କହିଥିଲେ ରାମ କହିଲେ ରାମ ଘଟକୁ ହୋଇଥିବ କେହି ନ ଜାଣିବେ ଅରଣିଆ ପଣେ ମୁଁ ଦିନ କାଟୁଛି ଘଟ ଗୁପ୍ତ ହେଇଥିବ ମତେ କେହି ଜାଣିପାରିବେନି ମୁଁ ତାକୁ ଜାଣୁଛି କୋଉଠି ମୁଁ ହଉଛି କର୍ମ ଆଉ ଗୋଟେ ଯିଏ କହିବ ମୁଁ ଭଗବାନ ତା ପାଟିରେ ଏଣ୍ଡ୍ରେସ ଆମ ବାତି ମୁଁ ଯଦି ବଞ୍ଚିଲି ତ ଗୋଡ ଧରି ପଡିବି
ମରିଗଲେ ବୋଲି ଆରେ ଅନନ୍ତ ଶିବ ଭଗବାନ ତ ଶିବ ସେ ସେ ତ ନୀଳକଣ୍ଠ ସଂସାର ବିଷୟ ହଜମ ଇଏ ତ ମରିଯିବେ ଆଙ୍କର ଶୂନ୍ୟକଣ୍ଠ ହେଇଯିବ ଏଇ ବଞ୍ଚିକି ରହିଲେ ରହିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଅଭିରାମ ବାବୁ କହିଲେ ମାଳିକା ବିଷୟରେ ବହୁତ ବଢିଆ ଭାବରେ ବୁଝେ ବିପଦ ସଦା ସର୍ବଦା ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଗରୁ ଆସିଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସଂସାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସଂସାରର ନିୟମ ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ ସମାଜରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଚାରରେ ଚିନ୍ତାରେ ଚେତନାରେ କିନ୍ତୁ जो लोक मैंने आज निजक आत्मघोषित भगवान साधु सन्थ अच्युतानंद कल्की बोली घोषणा कर केवल रोजगार कर गोटे मध्यम सब प्रचार कर देखु अल्प किसी दिन तले उत्तर प्रदेश सम्बल नगर प्रभु कल्कीर मंदिर बाहर तेणु मालिका गरुड़ पुराण आपंकर मत्स्य पुराण कच्छप पुराण आपंकर विष्णु पुराण भविष्य पुराण शिव पुराण अनेक पुराण रे आपंकर दि सम्बल नगर विषय दि कल्की से स्थान जन्म ग्रहण करे बहुत प्रमाण अच्छे कि कहीं कौन ओडिशार लोक मैंने कहते सम्बल किए कह जो जगार सब सम्बल हम कंट्रोल हम सी हूँ सम्बल किए कह यही जाजपुर ब्रिजार जन्म हम जाजपुर आज्ञा देखते ओडिशा हो भारत हो प्रत्येक स्थान आम मान हृदय अच्छी आम खराब बोली कहूँ जो प्रकार खास करके किसी मुख्य स्थान को लेकिन जो प्रकार कल्की अच्युत भगवान बोली घोषणा कर आज्ञा गोटे दुख दे साधारण जनता मान तेणु यहाँ हूँ गोटा भूल विषय लोक मान प्रस्तुत कर जहाँ भी सी कहले वास्तव देखो भगवान होती श्रेष्ठ ये आम कि आम कौन ना आप जहाँ भावुं सी भगवान विचार आप जहाँ कहते सी भगवान वाक्य आप जहाँ शुणुंट सी भगवान कथा तेणु ये भगवान सब आम कि भगवान दैव दौड़ी मनीष गाई तेणु भगवान आम हेलु केवल से गाई सदृश घोड़ा सदृश भगवान सी रथर सारथी तेणु सी जहाँ करेंगे जहाँ कर समस्त भल हम समस्त सरल और सुंदर हम तो निश्चय हम चैनल सहित जोड़ी होकर रे आमको सपोर्ट करेंगे भिडियो को बहुत मात्रा देखिए। जय जगन्नाथ।